Oke, oke, baik ya. Okay, so Mr. Zamzam, yeah, and also the others, yeah, who haven't joined today's meeting, welcome back to structure class, yeah, still with me, yeah. Okay, Oke, in this semester, yeah, in semester two, okay, because this is the first meeting, ya, apa ya, nanti kalau aku sudah mau kumpul semua ya, kita discuss tentang time ya, as usual. Um, well, actually, the class is supposed to start at 4:15 ya, based on the schedule, but then as usual, like what I did last semester, ya, I beg you, I ask you to to start the class earlier ya, to start the class earlier, 15 minutes earlier, right? Oke, ini meeting pertama. Nggak apa-apa ya kalau masih belum bisa jam 4 ya, karena saya juga seharusnya belum mulai jam 4 ya, tapi ini nggak apa-apa ya, sambil nunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain. Okay, so let's talk about the syllabus first. Yeah, why? Because this is Friday. Yeah, you have class from Monday, right? Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Of course, you have got apa ya? Rule, ya, rules of the class. Kemudian apa lagi? Basically, rule of the class yaitu the same, similar to other classes ya, sama persis ya, sama the same like what we have in the academic guidance ya. Oke, nah jadi I don't have to review for the rules, just to remind you only, I think ya, just to remind you only that we have mid test in meeting 7 ya, yang paling that's the most important one ya, mid test in meeting 7, and then the final test oke, in meeting 14, and when apa misal the same, one assignment only ya, instead of oh, oke, quiz ya, instead of quiz we have assignment ya. Oke, nah basically the rules are the same ya. And then let me also remind you about the attendance ya. Paling penting itu your commitment ya. Your attendance is very important. I think this is why, because this is online class ya. This is more convenient, right? So hopefully ya you can fulfill the requirement, especially about the number of the attendance ya. Oke, nah itu saja. Then, by the way, yeah, if you look at the syllabus in module structure 2, yeah, in structure 2 module, if you look at the first meeting, the second meeting, and the third meeting, yeah, the first three meetings actually itu just like introduction, review, and then just still materials that are on the previous module actually ya. So mulai betul-betul new materials itu sebetulnya from meeting 4 ya. From meeting 4 itu really new materials ya. So in meeting 1, if you look at the syllabus itu just introduction, and also apa ya, just introduction, proyek kelas itu I'm not really sure ya about that ya. Mari kita tunggu subjek yang lain ya. Apakah make sure ini there will be class project ya. So basically meeting 1 is only about introduction and class contract ya. And because this is the second semester, we don't have a kind of introduction anymore, right? ya, Because we have already known each other. So we can use this time, this first meeting, to continue the materials that we haven't finished. Nah, oh ya, in semester 1 itu ternyata ya kita kan baru, you still remember ya, di semester 1 itu the last material that we had, ya, that we discuss itu about tenses ya, present perfect. Present perfect, that's the last one. And then at even yeah, for tenses we still have two types of tenses left ya. They are let's see, they are itu past perfect ya, and also future.
past perfect and also future. Itu the last two tenses that we need to discuss, we need to finish. Nah, jadi we are going to use today's today's meeting ya to finish the last two tenses that we have in modul semester 1 ya. Oke, and then in meeting 2, kalau di sini meeting 2 itu review ya, review. Well, we don't have to review, but why? Because we still have. Nah, after past perfect, nanti if you look at module again ya, if you look at module of structure 1 itu masih ada yang namanya apa di situ? Namanya after tenses you have modal auxiliaries. Nah, modal auxiliaries tentang modal like will, would, can, could, should, etc. They are modal auxiliaries ya, and actually that belongs to meeting tree kalau di silabus ya, belongs to meeting tree. Jadi meeting tree in silabus itu sebenarnya masih menggunakan modul di semester 1. Kemudian agak loncat ya itu and meeting tuh, dan sebetulnya after modal auxiliaries in our module in modul structure 1 itu masih the last material, masih ada satu lagi the last one. Well, it is about question, answers, and negative. What are they? Ya, itu um, like chapter that enable us to learn how to formulate questions correctly. Either yes no questions or WH questions. And I think this is important skill ya, bagaimana membentuk kalimat pertanyaan dengan benar. Ya, baik itu yes no question ya, yang apakah yang jawabannya kalau nggak yes ya no ya, ataupun WH question atau WH question ya, how, what, where, who, etc. Itu ya. Kemudian how to formulate negative sentences. Nah, ini kalau cukup waktunya negatif ya, but actually the most important ones I think on how to formulate questions correctly. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Karena strukturnya berbeda ya dengan kalimat biasa, right? Actually you have learned also in TOEFL structure you have inverted sentence. Nah, akan inversi nanti bentuknya. Ya, I think this is important. Yes, it is important skill. It was a difficult math subject, yes, in inversion. Yes, yeah. Karena it's not normal sentence ya. Verb dulu baru subjek ya. Nah, salah satu kondisi kenapa inversi kan question. Ya, kalau kita ketemu question di lain 4 kondisi yang lain ya. Nah, yang khusus questionnya itu in structure 1. Kita dalami nanti in structure 1. Jadi kalau kita relate this ya to the syllabus ya, berarti meeting 1 nanti we finish tenses ya, the last two tenses we have in meeting 1. Kemudian in meeting 2, next meeting itu boleh diputar questions dulu atau model auxiliary dulu. Ya, kalau mau sesuai ini ya, meeting 2 we gonna talk about questions. Ya, yes no questions and WH questions, how to formulate those kind of questions correctly. Ya, kemudian meeting 3 baru model auxiliaries. Model auxiliaries ya in with the functions. Nah, and then meeting 4 itu start to learn something something new ya from our module. So from meeting 4, 5, 6 itu tentang apa? Clause. Ya, jadi bukan simple sentence anymore. You know, in semester 1 itu mostly we talk about just simple sentence. Simple sentences, kalimat-kalimat sederhana. Klausanya hanya satu rangkaian SV, satu subjek, satu verb, atau tidak selang-seling ya. Nah, nanti atau kalimat sederhana, let's say just simple sentences. But from meeting 4, 5, 6, especially, we gonna talk about complex sentence. Kalimat yang more complex. Jadi ada noun clause. Ya, kalau di semester 1, noun is always in the form of word ya, or single word atau phrase maybe ya. But here in meeting 4, nah itu mulai dalam bentuk klausa. Jadi seperti kalimat, ada subjek, ada verb, tapi dia fungsinya sebagai noun ya. Jadi noun tidak hanya berupa kata saja ya, bisa berupa klausa seperti kalimat ya, seperti kalimat tapi yang berfungsi sebagai noun. Nah, kalau in TOEFL structure itu juga sudah dibahas itu ya di meeting-meeting awal ya, agak-agak Hmm. awal ya. Jadi sambil melengkapi ya.
Kemudian after noun clause you have adjective clause. Nah, jadi again, adjective tapi not in the form of word. Ya, in semester 1 dalam bentuk kata. Ya, in semester 2 ini dalam bentuk klausa. Clause ya, SV that function as adjective. Ya, subject verb, rangkaian subject verb yang berfungsi sebagai kata sifat, sebagai adjective. Ya, meeting six also. Ya, still about clause. Let's call it adverbial clause. Ya, jadi clause that function as adverb. Nah, berarti levelnya bukan kata lagi ya, noun-nya sudah not single word, ya, adjective-nya juga, adverb-nya juga ya. Nah, jadi more complex ya. Nah, kemudian nanti meeting seven itu ada conditional sentences. What is conditional sentence, Mister? Ini sudah ada yang join. Ah, kok masih kita berdua ini? Belum ada yang join. What is conditional sentence, Mister? Kalimat pengandian. Ya, kalimat Hmm. pengandian. Ya, conditional sentence, kalimat pengandian. Intinya dia lebih dari satu jalinan SV karena lebih kompleks ya. Oke, nah kok ini lucu ya meeting eight. Oh ya betul-betul. Kok ini meeting eight-nya tes yuk. Kok lucu nih? Oke, nanti bisa disesuaikan ya meetingnya. Satu, dua, tiga. Oke, nanti ini menyesuaikan. But after adverb clause ini sebetulnya kejungkir ya ini kalau nah look at that ya. Oke, saya bacakan. Ya memang seperti itu ya. Dan mitas ya, and after that after conditional sentences we gonna talk about gerund. Nah, gerund itu sebenarnya ada cuplikan sedikit in semester one, tapi I skip it ya, karena dia lebih kompleks pembahasannya di semester ini gerund. What is gerund, Mister? Masih sambil nunggu yang lain ya, belum Hmm. masuk materi. Ya, you still remember what Ing. gerund is? Yes, verb ing that function as verb ing that Noun. function as a noun. Ya, sebagai noun. Jadi karena dia sebagai noun ya, jadi dia dalam kalimat bisa jadi subjek, bisa jadi objek, bisa jadi objek preposition, bisa jadi complement ya, karena dia sudah berbentuk noun. Gerund is verb ing that becomes noun ya. Oke, and after that we gonna talk about itu kejungkir ya, comparative. Kalimat perbandingan. Ya, comparative. Kalau comparative, I think this is apa ya? Popular materials, I think ya. Tapi ada boleh difokuskan ke yang less popular ones, like apa? Irregular RR. Semakin titik-titik, semakin titik-titik. Nah, itu loh ada komparatif yang sifatnya irregular. Nah, kalau ternyata yang komparatif biasa sudah master ya bisa difokuskan ke yang irregular comparative ya, irregular RR gitu ya. Okay, and then after that we gonna after comparatives ya, we are going to discuss connecting ideas. Connecting ideas or conjunction or connectors ya. Ya, kenapa? Karena kita sudah kalimatnya kompleks ya, more than one clause ya, pasti ada dia konektor-konektornya ya, connecting ideas. And then after that if we have time we also we are about to talk sorry we are going to talk also ya apa quoted speech and reported speech to be specific ya, kalimat tidak langsung ya, kalimat tidak langsung ya. Kalau quoted speech itu just very simple karena quoted speech hanya menggunakan apa, quotation mark selesai ya. Tapi membuat menjadi reported speech, menjadi indirect speech itu ada yang harus dirubah. Ya, dari kalimat langsung dijadikan tidak langsung itu ada yang harus dirubah tensesnya especially. Ya. Oke, and the last one I'm not sure ya, we gonna talk about this ya. Nah, ini entah masih ada apa enggak ya ini ya. Ya, at least itu the last material reported speech ya, the last material reported speech. Hopefully we can make it ya, because as usual ya, the time itu cukup apa enggak nanti ya waktunya. Kita usahakan selesai ya. Ini kita lihat lagi apakah sudah ada yang join. Oh, already, that's good ya. Sudah ada Miss Guslaini and also Mr. Fandi ya. Welcome ya Miss Guslaini and Mr. Fandi. Kita baru membahas silabus saja ya. We haven't started to discuss our materials today ya. But so ya,
As I told you before, ya, today's material is continuing. Yeah, continuing the materials we have in the previous semester, especially the last two tenses that we haven't discussed. They are apa? Past perfect, ya, and also future. Past perfect and also future, ya. Kita selesaikan dulu. So we are still using modul 1. Ya, kita masih menggunakan modul yang satu dulu ya. Oke, past perfect. Past perfect. Let me share the screen. Oke, past perfect ini berarti masih menggunakan modul 1 ya. Structure 1, wait a minute. Oke. Nah, past perfect. Oke, nah this one masih modul 1 ya. Nah, kemudian terakhir kita present perfect ya. Ini ke past ya. One of variety of past. Oke, yaitu past perfect. Let's see. Oke, this one ya. Oke. Nah, oke. Nah, past perfect itu apa? Had verb 3. The point, past perfect is had verb 3. Nah, kalau yang present perfect kemarin apa? The last one? Ya, sudah berapa? One month ago ya. 1 month or 2 months? 1 month ago I think ya. The last one, the last tense that we discuss itu present perfect ya. Nah, itu kalau present perfect itu have verb 3, has verb 3. Nah, kalau past perfect ini had verb 3. Okay, so well, let's talk about the function. Ya, let's talk about the function. Ya, fungsinya apa ini? Fungsinya ya. Okay, so we use the past perfect to say that something had already happened before this time. Nah, jadi dia masih one of variety of past tense. Dia salah satu variasi dari past. Ya. Nah, bedanya what is the difference between simple past? Ya, dia karena in past we have simple past, we also have past perfect, right? What is the difference? Had verb 3 ini dengan verb 2 biasa. What is the difference? Sama-sama lampau ya, sama-sama lampau ya untuk menyatakan sesuatu yang lampau, but past perfect ini lebih duluan. Dia lebih tua dari lampau ya. Misalnya gini, uh, look at the example. Nah, ini example pakai example ini dulu ya. When I arrived at movie, Bill wasn't there. Look at this sentence ya. Ada dua klausa ya. There are two verbs ya, arrived sama wasn't. Both of them are written in past, especially simple past atau verb to. Ya. And then the next sentence, he had already gone home. He had already gone home. Had gone. Meskipun di-insert, disisipin adverb ya, intinya had gone. Had gone ini past perfect. What does it mean? Maksudnya apa dengan yang depan? Mana yang lebih duluan? Ketika saya tiba di bioskop, Billy tidak di sana. Dia udah pergi. Mana yang duluan? Saya tiba di sana atau Billy udah pergi? Kalau atau Billy Pilih. perginya? Billy perginya. Nah, itu kegunaannya ya. Jadi untuk sesuatu yang mendahului lampau. Ingat, mendahului lampau. Dua verb sebelumnya itu already in the past ya, tapi dia lebih duluan. Ya, jadi ingat ya, lampau itu tidak harus lama-lama. Even something that happened a second ago, ya itu sudah lampau. Misalnya ya, gini, sebelum Mister Zamzam join, ya, Mister Zamzam join sekitar jam 4 berapa ya? Jam 4 ya. Let's say jam at 4 ya. Tadi saya sudah mulai I share screen, right? Mana yang duluan? I share screen. Saya mulai jam 6, 4 kurang ya, 4 kurang. Kira-kira I started the class, I open Zoom ya at 5 to 4 I guess ya, 5 to 4. And then Mister Zamzam join at 4. Oke, mana yang duluan? Mister Zamzam join atau saya share screen? Saya share screen ya, terutama saya share screen. Tadi saya sudah share screen di awal. Sebelum jam 4 sudah langsung saya share screen ya. Mister Zamzam join jam 4. Nah, ini dua-duanya ini kan barusan tadi.
ya, terjadi ya. Tadi sudah lampau, even baru berapa menit yang lalu nih ya. Oke, baru berapa yang menit lalu. Nah, jadi saya share screen tuh 4 kurang 5, Mister Zamzam itu join jam 4. Sama-sama lampau ya, tapi duluan mana? Saya duluan share screen. Ya, so I can say gimana? I had shared the screen before Mister Zamzam joined Zoom meeting ya. Atau apa? Mister, oh nggak bisa dibalik ya. I had shared I had shared the screen. I had shared the screen. Ya, when boleh. When Mister Zamzam joined the Zoom meeting. Nah, jadi sama-sama lampau ya, tapi saya dulu had verb 3 itu mendahului. Ya, ini lampau ya, meskipun berapa menit yang lalu itu sudah lampau. Nah, itu konteksnya ya. Jadi had verb 3 itu mendahului peristiwa yang juga pas. Nah, jadi lebih tuaan ya atau lebih duluan. More example. It was my first time in an aeroplane. I was very nervous because I hadn't flown before. Pertama kali saya naik airplane. Kemarin itu misalnya ya, saya sangat nervous waktu itu ya, karena saya belum pernah terbang, belum pernah naik pesawat sebelumnya. Nah, ini juga even though it is written in negatif ya, tapi dia mendahului. Ya, sebelum-sebelumnya tuh belum pernah apa? Belum pernah terbang, belum pernah naik pesawat. Ya, yang duluan mana belum pernah naik pesawat. Biar nggak bingung, jadikan saja positif. Misalnya gini, aku nggak nervous karena kan aku udah pernah terbang sebelumnya. Kemarin gimana? Misalnya sama-sama mau traveling kemana ya, ditanya sama temannya gimana kemarin kamu nervous gak naik naik pesawat sama aku kemarin? Oh, I wasn't very nervous. I wasn't nervous. Ya, because I had flown. Flown, ya, sorry. I had flown before. I wasn't very nervous because ya I had flown before. Nah, aku nggak nervous kemarin ya karena aku udah pernah terbang sebelumnya. Itu kalau mau positif ya, sama saja. Intinya mendahului verb 2 ya. More example lagi. When I got home, I found that someone had stolen my money. Ketika aku tiba di rumah, aku menyadari, aku menemukan bahwa seseorang udah ngambil dompet saya. Saya tiba di rumah jam 1 siang tadi, misalnya. Ya, tiba-tiba uangnya udah nggak ada. Berarti kan ngambilnya sebelum jam 1 siang saya tiba kan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu fungsinya ya. This is very clear dibandingkan yang lainnya. This is very clear. Oke, nah jadi sudah clear pun masih ada penjelasannya lagi ya. The function itu baru example tadi functionnya. Jadi kalau di sum up ya, there are two functions. The first one itu to describe the first of two events in the past. The first of two events. Ada 2 event. Nah, event yang pertama itu pakai had verb 3 yang duluan ya. I had spoken to Mr. Johnson before the meeting began. Oke ya. Event pertama di antara 2 meeting. Nah, bisa juga to describe a period of time leading up to a time in the past. Okay, to describe a period of time leading up to a time in the past. Leading up itu apa? Menuju. Menuju atau sebelum ya, sebelum atau mengacu atau menuju waktu in the past. Jadi ini biasanya pakai time expression. Nah, nanti interval structure itu juga ada ini. Namanya skill di belakang-belakang namanya noticing. Jadi kalau ada time expression ini, tense-nya ini. Jadi technical banget. Ya, kalau in, ago, oh itu pasti simple past. Kalau recently, oh itu have atau has verb 3. Nah, di sini kalau by tahun, ya, atau by yang lain, by tahun, especially ya, time expressionnya you see, by tahun, ya, maka nanti tensesnya menggunakan past perfect, even though apa just one clause. Hanya satu klausa. Biasanya kan karena dia mendahului event yang lain kan rata-rata kita jumpai kegunaan had verb 3 itu dalam 2 klausa. Karena dia seringnya tuh disandingkan dengan verb 2.
memperlihatkan urutan ya, dia lebih duluan daripada verb 2. Itu yang paling sering kita jumpai. Tapi bisa juga had verb 3 itu digunakan dalam single clause. Tidak mendahului peristiwa yang lain, tidak mendahului simple past ya. Nah, itu biasanya ada time expression-nya. Kalau ini ya like by 1984 ya, we had waited 7 years for an answer. Jadi begitu tahun, jadi menuju tahun atau tahun ya, susah mengartikan by itu. Di tahun 1984 ya, kita sudah menunggu 7 tahun untuk suatu jawaban. Konteksnya apa? Konteksnya jadi 84 dikurangi 7 berapa ya? Sekitar tahun 70 berapa itu? 6, 5, 6, 7. Sekitar tahun 77 ya. Jadi gini konteksnya ya. Dia nulis surat ke siapa gitu ya. Dari tahun 1977 ya. 1977 dia nulis surat ke seseorang. Nah, nggak dibales-bales. Ya, sekarang udah tidak 3 tahun 84 lagi. Sekarang udah lebih dari tahun 84 ya. Sekarang juga boleh ya, katakan sekarang 2023. Nah, ketika dia nulis surat tahun 77, kalau dihitung ya di tahun 1984 karena belum dapat jawaban ya, dia bisa katakan seperti ini ya, by 1984 we had waited 7 years for an answer. Ya, jadi tahun 1984 tuh kami total sudah menunggu 7 tahun untuk suatu jawaban. Ya, walaupun nggak harus surat ya. Oke, nah seperti itu ya konteksnya. Bisa kedua kegunaan dan dua pola kalimat ya dalam single clause is okay ya, bisa juga dalam yang paling sering yang atas ya, membersamai verb 2 ya. Oke, but uh, before we do the exercise ya, we have here ada note-nya di sini. Tapi itu sudah jelas juga ya note-nya ya. Saya pikir sudah jelas. Itu cuman ngingetin lagi ya. Nggak perlu itu ya, nggak perlu. Sudah jelas ya, jadi dia mendahului peristiwa verb 2. Ya, kita langsung saja ke exercise-nya saja. Ya, oke. Nah, because we have 12 questions ya. Number one is the example. Nah, look at the instruction ini. Write the sentences, putting one verb in each sentence into the past simple and the other verb into the past perfect. And here, number one is the example. Okay, number one is the example. Okay, nah ini karena kalau di semester 1 kan kita selesaikan semuanya. Selesaikan semua exercise-nya. Kalau ini mungkin kita tidak usah menyelesaikan semuanya. Nanti kita bisa taruh di quiz ya. Or let's see, mari kita lihat waktunya. Oke, kita lihat, let's see the time ya. Number one. Right, apa ini number one ya? Ini example. When the police arrive in parenthesis, the car go in parenthesis. Nah, ini maksudnya apa ya? Secara logika saja urutannya. Ya, based on our common sense ya, based on common sense saja ini. When the police arrived, the car had gone. Misalnya mobil pencuri misalnya ya. When the police arrived, the car had gone. Nah, ini urutannya up to you. Mau yang mana, terserah mana yang duluan ya, based on common sense. Logika saja ini ya. Kita coba nomor 2 ya. Let's see number two, and number 2 ya. When I get to the shop, it closed. What do you think? But when I Ya. got Mm-mm. to the shop, it had closed. Ya. Mana ada yang duluan? Ini konteksnya kayaknya kecelek gitu ya. It Konteksnya had kecelek. closed. Oke. When I got to the shop, it had it had it had closed. Oke ya. Oke. When I got to the shop, it had closed. Oke. Yeah, that's right. How about number 3? Konteksnya mana yang duluan? They had eaten.
Mm-mm. everything by the time I arrived Yeah, even at though the this is so party. sad. Yeah, so sad. Okay, they had eaten everything. Mereka udah makan semuanya. By the time begitu I arrived at the party. Habis ya. They had eaten everything. By the time I arrived, ingat arrive-nya verb 2 at the party. Ya. Next. When Mhm. we left Mm-mm. the beach, the rain had already started. Yes. Okay. When we left, ya, the beach, comma, the rain had already started. Ya. Oke, had already started. Yes, ya. Bisa mungkin sampai nomor 6 aja. Oke, ini gampang ya, number 5. Mhm. Yang mana yang duluan? Kebetulan kok ini yang duluan anu ya, gampang ya. Yang kebolak-balik nggak sih ini? I tried Ya. Mm-mm. telephoning her several times, but she had Mm-mm. left. Yes, exactly. Yeah. I tried telephoning her several times. Yeah, but she had left the country. Ya. Oke, that's good. Mungkin satu lagi sampai nomor 6. Ya, nah sampai nomor 6 saja. Kita bisa taruh di quiz ya. Number 6, this is easy. Mhm. Number 6. When I found my purse, Mm-mm. someone had taken the money out of it. Out of it. Ya, so sad lagi ya. Wah, senang banget dompetnya ketemu. Ternyata udah kosong ya. When I found my purse, someone had taken the money out of it. Ya, that's good. Nah, this is easy. Ini bisa sampai nomor 6 saja, tapi ada something interesting here. Number 10, ya. Oke, number 6, but 10. We have number 10. Why it is interesting? Why is number 10 interesting? Because, ya, number 10 is in the form of question. Right? Ya. Ini sudah nyicil how to formulate questions correctly. Dan ini adalah questionnya apa? Mhm. Ini questionnya apa? Yes, no question. Right? Jadi kita berpikirnya double. Tensesnya and also formulasinya. Ya, inverted ini. Yuk, ada yang mau coba? Kita bahasa-bahasakan dulu ya, Kak, agar mudah misalnya. You already lived when the trouble. Oke. Apakah kamu sudah pergi ketika masalah itu muncul? Nah, apakah kamu sudah pergi ya? Ketika masalah itu muncul. Nah, kalau kalau mau step by step ya, dibikin kalimat biasa dulu, baru nanti dibikin questions. Kalau dibikin kalimat biasa dulu bagaimana? Tanpa pertanyaan? Without, Had ya. already left Mm-mm. when the trouble started. Yes, ya. Had you already left? Had you already left when the trouble started? Oh, maaf kok saya intonasinya question ya. Oke. Oh, kok ini langsung pertanyaan? Ya, that's good. Ya, langsung pertanyaan ya. Langsung pertanyaan ya. Kalau dia nggak pertanyaan kan, you you had already left. Ya, you had already left. Had already left. Kalau dibikin pertanyaan, had-nya digeser ke depan, belakangnya subject you. Ya, langsung saja ya. Had you already left when the trouble started? Oke, that's good. Ya, itu interesting ya. That's good. Sampai nomor 6 saja plus nomor 10. Nanti 7, 8, 9, 7, 8. Ini saya tandai ya. 7, 8, 9, 11, 12 ini untuk assignment nanti ya. Menyingkat waktu. Next. Next ya. 8 questions. Kita ambil 4. Let's take 4 only ya. To save the time ya. Okay. Put the verb in the correct form. Past perfect or past tense. Nah, ini suruh memilih ini. You have to choose. Oke, past perfect or past tense. Ya, ini no example.
Okay, so number one is the example. Misalnya, the house was very quiet when I got home. Wah, ini gampang. Nggak usah contoh ini. Langsung pilih. Ketika saya sampai rumah itu, rumahnya udah sepi. Kenapa? Karena everybody, Had gone yeah, to the bed. that's right. Ya, everybody had gone to bed. Ya, semua orang sudah tidur ya. Everybody had gone to bed. That's good ya. Jadi nggak jadi contoh ya. This is easy ya. Number two, langsung saja number two, please. I felt very tired when I got home, so Mm-mm. I went straight to the bed. Yes, yeah, don't be trapped. This is good. Yeah, your answer is correct. Yeah. So, ya ini just past tense. Ya, I felt very tired when I got home, so I went straight to bed. Itu apa namanya? Uh, in series gitu ya. Urutan gitu ya. Oke, bukan sesuatu yang mendahului, tidak ya. Karena ada so-nya juga kan. Oke, langsung saja verb 2 ya. So I went straight to bed. Ya, that's good. Number three, was Bill there when you arrived? No. Nah, ini this is interesting. Number three and four itu very interesting. They are almost the same, right? But different contexts. They have different contexts. Menarik sekali nih 3 4. Pasti yang salah satunya pas dan yang salah satunya salah duanya ya pas perfect ini. Right? Ya, yang mana? Ayo mau coba ayo langsung saja number three. Easy. Was Bill there when you arrived? Mm-mm. No, he had gone home. Yes, that's good. Yeah, was Bill there when you arrived? No, he had gone home. Had gone home. Ya, enggak, dia udah pulang ketika kamu arrive. Arrive-nya kan pas ya, dia udah pulang lebih duluan daripada you arrived. Ya, that's good. Ya, berarti number four terjawab ini. Yuk, number four, easy. Mm, Was Bill there when you arrived? Yes, mm-mm. but he had gone home soon afterward. Oke, number three tadi had gone home ya. Kalau number four, kira-kira mungkin nggak di had gone home lagi. Nah, apakah Bill di sana ketika kamu Oh, okay. tiba? Ya, afterward itu sesudahnya, segera Yeah, sesudahnya. Berarti cocoknya apa ini, Mister? Yes, but he. going home. No, you When? have to choose. Yes, exactly ya. Hmm. Nah, ini interesting ya. Oke. Nah, bedanya apa? Nah, dia kan nganu, kalau yang nomor tiga tadi ya, si Bill tiba, dianya itu udah pulang. Dia udah pulang, Bill tiba. Kalau number four ini, apakah Bill di sana ketika kamu tiba? Maaf, he itu maksudnya Bill ya. Saya salah ini, salah nama ya. Oke, jadi nomor tiga tadi ya, Bill-nya tiba, ya, akunya tiba, Bill lagi di sana. Bill udah pulang ya, he kan Bill. Nomor tiga tadi, saya tiba di sana, ya, you kan saya ya. Saya tiba di sana, Bill-nya udah pulang. Itu nomor tiga. Nomor empat, saya tiba, Bill masih di sana. Tapi, ya, but he went home soon afterwards. Ya, was Bill there when you arrive? Apakah Bill ada di sana ketika kamu tiba? Ya, ya itu maksudnya apa? Ya, dia di sana. Jadi yang ditanya, aku tiba, Bill ada di sana. Tapi, but habis itu, ya, si Bill itu went home soon afterward. Terus langsung pulang. Mungkin apa? Mungkin berantem ya. Nah, ada, tiba, habis itu dia pulang. Ya, jadi itu number four ya. Yes, but he went home soon afterwards. Nah, kok ini interesting ya? Hmm, apakah kita, kalau tadi kan gampang ya, ini bolehlah kita selesaikan ya. This is interesting. Apa, menguatkan konsep ini ya. Kita coba lagi ya, number five. Kita selesaikan saja, nggak apa-apa. Miss, Ya, sorry. silahkan.
Tadi Mm-mm. nomor 4 jadinya apa ya? Jaringannya Went agak home. terputus. Oh, oke. Yeah, yes. Number 4, went Oh, home. oke, Ya, oke. Ya. yes, ya. Ya, dia tiba di sana tapi habis itu dia langsung pulang. Ya, he went home soon afterward. Soon afterward kan sesudahnya, setelah itu segera langsung pulang. Ya, oke. And then number 5, ya. Sorry I'm late. The car. Ya. Mhm. Nah, ini kan, nah ini loh, ini kita pikir harus selesaikan ini karena ini kontekstual banget. Kalau tadi kan teknikal yang depan tadi ya, satunya ini satu ini enggak teknikal, benar-benar harus paham. Nah, kita selesaikan berarti ya sampai nomor 8 ya. Nomor 5. Nomor berapa sekarang? Ya, nomor 5. Maaf ya saya terlambat. Down. Mobilnya. Nah, itu gimana? Ayo. Down, Miss. Ya, nomor 5. Past tense atau past perfect? Broke Past. down atau had broken down? Ayo. Ayo. This is Past tense, Miss. interesting. Past tense, yes. Lihat clue-cluenya. Kalau bingung ada cluenya. Coba clue depan. I am late. Am late itu apa? Present kan? Bukan past. Ya, dia present. Maaf, saya terlambat berusaha. I'm late. The car broke down on my way here. Ya, jadi lihat betul konteksnya ya. Yang satunya, sorry I'm late. Itu barusan datang dia tuh. Sorry I'm late. My car atau the car broke down. Ya, on my way here lagi. Pas mau ke sini, mobil saya mogok pas perjalanan mau ke sini. Simple past. Ya. Oke, number 6. Nah, kita harus selesaikan. Ini interesting. Mhm, ada 2. Mhm, When I saw the actor in mhm, May, mhm. he had written Yes, 200 ya. pages of his novel. Oke, ya. Oke, when I saw Arthur in May, ya, he had written 200 pages of his novel. That's good. Nah, ini mudah sih ya. Lanjut, 7. Almost everyone. Mhm. Had left. Interesting. Good. Ya, had left for home by the time. Jadi by the time itu tidak harus kok by the time ya. Bisa belakangnya apapun ya. By the time begitu kami datang ya. Begitu kami datang ya. Jadi everyone had left. Sudah pulang begitu saya datang. Oke, the last one. When father returned from downtown, I had already prepared. Ya, harusnya begitu ya. Oke, walaupun bisa dibalik loh itu. Tapi normalnya urutannya yang seperti itu ya. When father returned, returnnya verb 2 ya, return from downtown, I had prepared. I had already prepared. Already-nya di tengah ya. I had already prepared dinner. Jadi dia santai, sudah siapin dinner waktu ayahnya datang ya. Oke, that's good. Itu past perfect ya. Agak cukup mudah ya sebetulnya. Nah, berikutnya ini 2 pages ini. Nah, ini agak panjang nih, supaya saya mau lihat waktunya ya. Next, we gonna talk about future. Future tenses. Oke, future tenses. Ini the last type. Harus selesai hari ini ya. Karena next meeting sudah ganti agenda. Oke, future tense. This is the last of tense we have. Ya, future berarti yang akan datang ya, masa depan. Oke. Sama tinggal masa lalu tadi, ini selamat datang masa depan ya. Seperti biasa as usual ya, afirmatif. Ini apa ini? Kok afirmatif ya semua ya? The first column is affirmative. The second column is negative. Ya, and apa? The third column is question, interrogative. Ya, the last one apa di situ harusnya question tag ya, question tag, question tapi in negatif ya, like question tag. Nah, oke. Nah, langsung saja ke function ya. Future tense itu akan ya, not only will ya, not only will ya. I'm going to also
present continuous can be used also for future ya. Oke, jadi kalau di sini contohnya kebetulan cuma will aja ya. Kalau yang di column ya, he will help you, he will not help you, ini will be udah itu nggak usah dibaca itu mengecoh itu. Salah ya, kok will be working itu maksudnya apa? Subjeknya mana? Itu nggak ada subjeknya, right? Ya. Tambahkan subjek. Tambahkan subjeknya di mana? Will be working itu. Subjeknya di mana? Sekaligus belajar question. Subjeknya di mana? He-nya di mana kalau kita ingin tambahkan he? Will? Will? Working. Ya, will he be working? Ya, seperti itu ya. Oke, oke. Nah, kemudian afirmatif lagi itu artinya question tag ya. Won't he help you? Maksudnya will not ya itu ya. Oke, baik. Langsung saja ke function ya. Let's talk about the functions ya. Functions-nya dari future tense yang di atas tadi baru dikenalkan will, not only will actually ya. Oke, so, mhm. So, ini saya mau besarkan mana ini? Yeah, I'm using this gadget now ya, one gadget only ya. Oke. Nah, tadi we talk about the function ya. Tadi saya yang gadget satunya saya keluar ya. Let's talk about the function. Oke, saya share lagi screen-nya. Let me share the screen. Okay. So how many? We have 6 functions. Yeah, we have 6 functions. Oke, nah. Suara saya terdengar ya? Halo. Halo, halo. Kan, Miss? Suara saya terdengar? Halo? Iya, terdengar. Terdengar ya, baik ya. Oke, wah ini masih muter-muter. Ya, let's talk about function. Aduh, kok lama ini. Oh ya, by the way ya, nanti juga join Google Classroom yang baru ya. So, Google Classroom-nya baru untuk apa namanya? Untuk structure 2. Nah, oke. Structure. Oke, nah sudah ya. Saya masuk lagi yang satunya juga. Oke, so let's talk about the function. Yep. Nah, the first one ya, we use will when we decide to do something at time of speaking. Nah, memang dia future, tapi dia sifatnya apa? Spontaneous. Ya, spontaneous. Ya, jadi we use will when we decide to do something, ya kita akan melakukan sesuatu itu ketika lagi ngomong. Ya, paling gampang tuh adalah misalnya gini. Saya lagi duduk jejer Mr. Zamzam ya. Mr. Zamzam pulpennya jatuh. Klik. Itu. Oh, langsung saya bilang, I'll take it. Ya, I'll take it. Saya akan ambilkan ya. Oke, itu otomatis kan. Jadi akan tapi mengatakannya keputusannya itu ketika lagi berbicara. Jadi sifatnya spontaneous. Ya, itu maksudnya apa namanya? Maksudnya di sini we decide to do something at time of speaking. Ya. Oke. Nah, kalau contoh di sini ya, oh I've left the door open. Baru aduh, apa namanya? Kebuka jendelanya. Baru menyadari ya, jendelanya kebuka. Dia otomatis ngomong akan, saya akan tutup. Itu kan sangat spontaneous ya. I'll go and shut it. Nah, I'll go and shut it. Nah, jadi itu akan sih, tapi dia decide to do something ya at time of speaking, atau in other words ya, it is rather spontaneous action ya. That's the first function. And the second,
Actually, the second is not really function, but it's like berhubung. Kalau tadi number one, jadi itu sebetulnya bukan fungsi ya. Bukan fungsi. Nomor dua itu berarti karena kaitannya dengan number one itu spontaneous, maka number two ya bukan fungsi sebenarnya. Do not use will to say what someone has already decided to do or arranged to do or intends to do. Jadi karena sifatnya spontaneous, jangan gunakan kalau untuk sesuatu yang direncanakan. Sesuatu yang akan dilakukan sifatnya itu sudah terencana gitu loh. Nah, jadi kita nggak bisa kan katakan ini fungsi kedua. Tapi ini seperti apa namanya? Kelanjutannya. Ya, kelanjutannya atau more explanation ya. More explanation related to the first function gitu ya. Oke, jadi misalnya Daddy is playing tennis on Monday. Ya, Daddy is playing tennis on Monday. Dia tidak gunakan will. Kenapa? Karena dia sudah pikirkan masa-masa, sudah putuskan masa, sudah rencanakan jauh-jauh hari. Ini hari apa? Hari Jumat. Boleh itu hari Jumat. Senin itu udah pasti dipikirkan masa-masa ya, bukan sesuatu yang sifatnya spontan akan dilakukan. Nah, jadi that's why di sini instead of using Daddy will play, ya di situ digunakan Daddy is playing tennis on Monday karena dia sudah betul-betul merencanakan. Ya, oke, tapi tetap ada overlap ya di sini nanti ada bagian itu ya. Nah, jadi sifatnya number one, nomor dua jangan digunakan sebagai function ya. The first functionnya tadi ya, to do something at the time of speaking, sama not-nya yang don't use-nya ya. Next berarti kita katakan apa? The second function-nya nomor 3 kalau begitu ya. Lebih enaknya seperti itu ya. The second function, let's say the second function. We often use will. Yeah, we often use will. Yeah. With these words and expression. Jadi kegunaan-kegunaan will, ekspresi-ekspresi yang menggunakan will itu untuk apa saja sih? Apa ekspresi-ekspresi apa saja? Ya, menggunakan will itu kalau apa? Kalau like apa? Pendapat. Ya, pendapat, opinion. Like I think I will stay at home this evening. Itu like giving opinion, right? Ya. I don't think I will stay at home this evening. Nah, seringnya menggunakan will ya untuk ekspresi like I think, I don't think, ya. Okay, or probably. I will probably a bit late this evening. I will probably a bit late this evening. Bisa juga ekspresi like I'm sure. You must meet Susie. I'm sure you will like her. Nah, ini sering kita pakainya dengan ekspresi-ekspresi semacam ini ya, si will itu. I think, I don't think, I probably, I'm sure. Oke, nah itu berarti apa kegunaannya dengan ekspresi-ekspresi yang lain gitu ya. Ekspresi-ekspresi yang sering digunakan bersama will. Nah, kalau saya seperti itu ya. Nah, ada lagi ya. The third one ya, we often use will in this situation. Situasi berikut ini. Like offering to do something. Menawarkan, melakukan sesuatu. That bag looks heavy. I'll help you with it. Ini juga sebetulnya sifatnya spontaneous ya. Cuman ini dijabarkannya itu dengan sudut pandang fungsi-fungsi bahasa itu, menawarkan melakukan sesuatu. Ya. Oke. Aduh kelihatannya berat banget. Saya akan membantumu. Itu juga sebetulnya decide this at the time of speaking, right? Ya, sifatnya spontan. Ngelihat teman kita keberatan bawa barang, langsung mengatakan I'll help you with it. Ya, oke. Jadi digunakan untuk offer to do something. Seperti saya sampaikan contoh di awal, Mr. Bulpennya Mr. Zam-Zam tadi jatuh. Nah itu biasanya menggunakan itu ya will, karena untuk offering memang. Ya. Next ya, promising to do something, berjanji. Yang suka berjanji. Pasti favoritnya menggunakan will ya. I will meet you in Citraland Mall ya at 3 o'clock ya. Untuk berjanji, konteks berjanji juga menggunakan will kegunaannya ya dari will ini ya. Bisa juga asking someone to do something or request.
asking someone to do something. Will you help me move this table? Nah, asking someone to do something jelas, ya. Bisa juga conditional situation. Later we gonna talk about this also, ya, tentang conditional sentences, ya. If you look at this example, itu conditional type 1, ya, the simple one, yang paling sederhana itu. If I have time, I will go. Nah, itu type 1, masih mungkin terjadi, ya. Kalau saya punya waktu, saya akan pergi. Will. Untuk type 1 ya, sesuatu yang masih mungkin terjadi. Tipe 2, tipe ketiga itu tidak mungkin terjadi. Ya. Di meeting keberapa nanti kita akan bahas tentang conditional sentences. Oke, nah itu type 1 ya. Oke, bisa juga will ini digunakan untuk apa? For agreeing or refusing to do something. Agreeing or refusing to do something. Don't forget to pack my book. Setuju? Of course, I'll bring it back this afternoon. Nah, ekspresi I'll bring it back itu adalah agree. Agree terhadap permintaan temannya ya, yang don't forget to itu agree. Expression of agree to do something. Ya. I'll bring it back this afternoon. Ya, oke, saya akan bawa. Nah, itu kegunaannya ya dalam apa ya, ungkapan-ungkapan fungsional sebetulnya ini ya, ungkapan-ungkapan fungsional. Well, next discussion about will and shall. Ini sebenarnya bukan fungsi, tapi ini pembahasan kaitannya dengan will and shall. Will and shall. Ada shall di sini. Dimunculkan why, ya. Ada no di sini ya. You can use shall or will with I and we. Jadi kalau subjeknya I sama we, kita bisa gunakan shall or will. Sebenarnya will itu bisa untuk apapun, tapi shall ini loh. Shall ini, ya, shall ini itu kalau subjeknya I sama we. Ya. Oke, we shall. Artinya sama dengan will. We shall atau we will probably go to Solo in October. Jadi shall-nya diartikan sama seperti will. Ya. Oke, dengan catatan apa? Dengan catatan subjeknya itu kalau enggak I ya we. Kalau subjeknya lain enggak boleh. She misalnya. She shall. Ya. Do not use shall with he. Do not use shall with she. It, you. They shall enggak. You shall enggak. Ya, only I and we. Hanya itu, ya. And we use shall, not will, in the question. Ya, shall I, shall we. Jadi dia bisa in affirmative sentence, ya. Also in negative sentence, ya, dengan subjek antara I sama we tadi, ya. Kalau dia teksnya dalam question, ya, in question itu biasanya untuk apa konteksnya? Question itu untuk offering to do something. Shall I bring your bag? It looks so heavy. Shall I bring your bag? Itu menawarkan. Shall I bring your bag? Ya, menawarkan. Shall we, suggestion misalnya. Shall we go to the doctor? Ah, you look so apa ya? You look so pale. Shall we go to doctor? Nah, itu shall we go to see a doctor? Sorry, shall we go to see a doctor? Itu suggestion. Ya, suggestion sama offer kan sama saja. Saran atau apa? We should go, oh maaf ya. Tadi offering ya kalau bentuknya question, kalau suggestion kan bentuknya ya bisa question juga sebetulnya. Bisa juga positif ya. Misalnya apa? Kalau positif tadi saya bentuk positif ya. We shall go to the doctor. You look so pale. We shall go to the doctor. Oke. Seperti itu ya. Oke. Over and suggestion. Shall I open the window? Oke. Kalau will I open the window kan lucu. Ya, jadi kalau menawarkan sesuatu, ya, menawarkan sesuatu biasanya gunakannya shall. Ya, shall I open the window? Nah, oke, sama artinya dengan do you want me to open the window? Jadi yang perlu dicatat ya ini shall ini artinya sama dengan will ya. Dengan catatan tadi shall ini hanya digunakan dengan subjek I sama we.
hanya subjek I sama we. Ya, bisa digunakan untuk suggestion, bisa digunakan untuk offer maupun suggestion. Oke, ya. The last one. Nah, ini biasanya perbedaan antara going to and will. Going to and will. Going to and will. Nah, sama-sama akan. Nah, bedanya apa? Tidak selalu berbeda. Ini akan terjadi overlap. Itu ada ya in structure ya. Ada general rule, ada exception. Ada juga overlap. Ya, akan terjadi overlap juga bisa mungkin. Nah, like going to and will, apa bedanya? Tidak selalu berbeda. Bisa sama, bisa beda. Gitu ya, maksud saya overlap. Mereka bisa berarti sama. Dalam konteks tertentu, bisa berbeda dalam konteks yang lain. Going to dan will sama-sama akan. Ya. Coba lihat di situ ya. Nah, itu. Oh ya ampun, belum saya ini ya. Belum saya mohon maaf. Nah, jadi sometimes it possible to use going or will, but at other times only one. Jadi di dalam satu konteks bisa sama, artinya sama persis. Konteks lain bisa berbeda. Nah, gitu ya saya maksud overlap ya. Contohnya sekarang. Contohnya kita punya be going to, ya kita punya will, be going to yang kolom awal ya. Itu fungsinya future plan, decided before time of speaking. Ingat rumusannya, decided bukan at time of speaking, before time of speaking. Apa maksudnya? Sifatnya tidak spontan. Ya, sifatnya sudah dipikirkan sebelumnya. Itu kalau be going to. Dalam satu kasus, dalam satu konteks ya, future plan, decided before time of speaking. Misalnya apa? I'm going to leave next week. I'm going to leave next week. Next week itu kan jauh-jauh hari. Sesuatu hal yang pasti sudah di planning. Nah, itu tidak spontan, tidak at the time of speaking. Nah, itu maksudnya before time of speaking ya. Nah, itu salah satu kegunaan be going to. Kegunaan kedua atau apa ya? Arti kedua, second meaningnya dari be going to, tenses be going to itu apa? Be itu is MR was were ya. Future result from present evidence. Future result, hasil nanti, tapi ada bukti-bukti, sekarang sudah ada bukti-buktinya. Ada clue-clue, ada bukti-bukti yang akan menunjukkan akan terjadi sesuatu. Ya, ingat, sesuatu yang akan terjadi, tapi ada bukti-bukti yang bisa dilihat saat ini. Contohnya apa? He's going to fall off his bike. He's going to fall off his bike. Unfortunately, ini sangat contohnya tidak diberikan konteks depannya ya. Ini hanya satu kalimat langsung he's going to fall off his bike. Nah, konteksnya misalnya ya, kok kelihatan dia tuh apa ya, kayak apa? Kalau naik sepeda itu goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang atau itu depannya udah kelihatan, kita bisa ngelihat ada apa ya, ada ranting atau apa. Jadi ada present evidence ya, ada present evidence atau nampak goyang-goyang itu kan present evidence. Nah, kemudian dia katakan he's going to fall off his bike. Nah, gitu ya. Harusnya ada kalimat-kalimat depannya sebetulnya ya untuk menunjukkan bahwa akan jatuh ya dari naik sepeda. Oke, nanti ada contoh lagi insya Allah ya di exercise yang lebih kompleks. Nah, oke, sementara itu dulu ya kegunaan atau meaning dari be going to ya ada dua. How about will? Sekarang yang will ya. Will itu juga future plan ya, tapi apa decided before apa ya nih? Ini decided before time of speaking. Yang kedua, sudden decision made at a time of speaking. Yang ketiga, offer atau suggestion. Very good. Nah, jadi inilah letaknya overlap tadi ya. Jadi yang satu itu be going to number one itu artinya sama dengan will number one. Ini konteks di mana mereka sama fungsinya. Will. Future plan decided before time of speaking. Contohnya, I will not do it. Konteksnya minim. Insya Allah nanti ketika exercise kita jumpai ya, atau saya tambahkan lagi
nanti apa besok ya. Aduh, ini udah jam segini ya. Oke. I will not do it. Ya, ini sayang banget ya cuma satu kalimat. Harusnya ada kalimat di depannya itu. Ya, menunjukkan bahwa saya tidak akan melakukannya. Tapi itu sudah dipikirkan masa-masa. Ya, saya tidak akan melakukannya. Ya, jadi ini konteks nomor 1 will ini yang sama dengan be going to. Nah, baru yang beda itu nomor 2. Ya, 2 itu beda. Sudden decision, yaitu maksudnya yang at the time of speaking. Ini sama seperti fungsi di atas. Number 1. Ya, ini yang atas ini loh. Ya, at the time of speaking. Ya, sifatnya keputusannya diambil secara spontan. Saat itu juga. Ya, sudden decision made at the time of speaking. The speaker hasn't decided. Oke. I'll phone her now. Ini juga minim konteks. Ya, nah misalnya apa? Ada kalimat depannya ya. Aduh, why? She hasn't arrived. I've been waiting for her so long. Misalnya, I've been waiting for her so long. She hasn't arrived yet. Kok dia belum muncul ya? Aku akan telepon dia sekarang. Kok nggak muncul ya? Itu kan decide at the time of speaking. Nah itu ya. Nah ini unfortunately di situ memang cuma satu kalimat. Ada pendahuluannya sebetulnya ya. Next, over, suggestion, kegunaannya. Ya, tadi, shall I open the door for you? Kan lucu kalau will I open the door for you. Ya, itu untuk menawarkan ya. Ingat shall itu I sama we. Ya. Shall I open the door for you? Suggestion ya. Oke, saya bukakan ya pintunya. Gimana kalau saya bukakan pintunya untukmu? Oke, boleh saya bukakan pintunya untukmu? Oke, itu suggestion. Offer ya. Oke, nah, jadi itu untuk will. Kemudian ada lagi nih konteks di mana be going sama be going to or will, ya, be going to or will dijadikan satu. Nah, ini terjadi overlap lagi ya. Nah, kenapa be going to or will di sini ya? Ini kok dipenggal ya? Pertama itu neutral future, ya. Untuk akan depan, tapi sifatnya netral. I think it is going to rain. It will rain tomorrow. Jadi besok, ya itu kita bisa misalnya besok akan hujan. Kayaknya besok akan hujan. Itu kita bisa gunakan. Itu namanya prediction ya. Itu kita bisa gunakan. We can use either be going to or will. Ya, dua-duanya bisa kita gunakan. I think it's going to rain tomorrow. Menurutku besok akan hujan. Sama, I think it will rain tomorrow. Itu netral, tidak bermaksud apapun. Intinya just future. Ya, lebih spesifiknya sebetulnya untuk make prediction. Ya, itu sifatnya netral. Ini kasus di mana mereka sama persis. Ya, sama persis ya, dan sifatnya netral. Oke, berikutnya kegunaannya kedua baik be going to maupun will ya, sama-sama be going to sama will. First conditional. Pengandaian tipe pertama. If it ya. Kok itu nggak ada komanya toh ya? Trennya juga kok nggak ada S-nya ya. Tolong tambahkan sendiri ya. Tolong tambahkan. If it rains, tambahkan S. If it rains, kalau tipe pertama yang umum, we will leave. Kita akan berangkat. Kita akan pergi. Kalau hujan ya, lucu ya. Kalau hujan kita akan pergi. Kok lucu ya? Nggak apa-apa. Biasanya kalau hujan mah nggak pergi ya. If it rains, we will leave. Itu tipe pertama yang paling common, conditional type 1. Tapi conditional type 1 ini juga boleh diganti will-nya dengan going to. Ya, if it rains, we are going to leave. Nah, ya, untuk berandai-andai atau pengandaian, ya, sama kedudukannya. Ya. Kemudian number 3 itu juga bisa digunakan bersama. Bersama apa? Time expression like when,
as soon as, before, after. I'm going to phone when I arrive. I will phone when I arrive. Nah, dua-duanya bisa. Sifatnya netral juga ini. Ya, jadi kalau dia dua-duanya bisa, berarti sifatnya netral ya. Oke, netral ya. Yang ini, yang kolom ketiga ini ya, mereka konteks di mana benar-benar saling menggantikan sama persis. Nah, kita akan betul-betul cek ya, whether we really understand this or not. Yeah. By doing this exercise. This is good exercise ya, in the form of conversation ya, in the form of conversation berarti full of context banget kalau conversation ya, tidak separate sentence ya, tidak separate sentences. Oke. Nah, berapa questions? Ini ada 9 ya. Nah, ini oke, how about the instruction? Let's see. Instruksinya apa di situ? Instruksinya adalah supply be going to or will in this dialogue. Nah, ini waktunya kita menggunakan, memutuskan kapan will, kapan be going to. Ingat, ada konteks di mana mereka dua-duanya bisa ya, ada overlapnya. Bisa-bisa dua-duanya bisa, ada konteks yang hanya boleh salah satu. Ya, itu note-nya. Situation. Mr. Sims is driving. His wife is sitting beside him. Ya, konteksnya lagi nyetir, like in the picture. Then, how many questions? 9 questions ya. Let's see ya, kita cerna betul ya konteksnya. Ada 9 question. Number 1 is example. Langsung ini he ini sudah mulai example ya. Nah, ini langsung question ini. Where are we going to spend the night? When are we going to spend the night? Kemana kita akan menghabiskan malam ini? Kemana kita akan menginap malam ini? Dia kan lagi nyetir ya. Gimana? Kita akan nginap di mana? Nah, itu kan direncanakan kan? Direncanakan ya konteksnya, ya kan? Kita rencananya akan nginap di mana? Where are we going to spend the night? Nah, itu cowoknya, suaminya. Ya. And then the wife said, ya, Cardiff, I have booked us in at the Angel Hotel. Why do you ask? Aku kan udah booking ya. Aku udah booking di Angel Hotel. Kenapa kamu bertanya? Ya, kenapa bertanya? Karena that's another 30 miles away. Masih ada 30 mil lagi soalnya. Ya, masih ada 30 mil lagi. Itu cukup jauh ya. Kemudian, let's see. Ya, ini this is your turn. We run out of petrol before we get there. Apa konteksnya di situ? Run of petrol. What is run of petrol? Bensin habis. Kehabisan bensin ya. Bensin ya, kehabisan bensin. Kehabisan bensin. Ya. Nah, kalau seperti itu, konteksnya we will run out of petrol before we get there, atau we are going to run out of petrol before we get there. Will. This is interesting. Kenapa? Karena ada pendahulunya. Ada pendahulunya. Kalau dikatakan that's another 30 miles away, itu apa? Itu present evidence. Itu present evidence ya, itu bukti. Bukti, ada clue, ada bukti, ada sesuatu yang mendahului. Nah, kira-kira apa kalau ada seperti itu? Masih ada 30 mil lagi ya? Itu buktinya. Itu suatu present evidence itu. Ada clue-nya di situ. Maka bagaimana? We will. We will. Atau yang lain? Ingat, saya tunjukkan lagi ya. Deng, 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 deng. Ini lihat kolom pertama. Be going to. Nomor kedua apa? Future result from present evidence. Ya. Yeah. Ada present evidence, future result, suatu apa? Suatu hasil, suatu akibat, suatu hasil karena ada bukti-bukti saat ini.
Nah, sebetulnya itu masuk ini. Menantang kan ya? Itu. That's another 30 miles away. Itu buktinya. Jelas kalau kita ini loh. Ya ampun. Apa? Masih. Kalau kita ukurannya tidak miles ya. Masih 30 kilometer lagi. Kita akan kehabisan bensin. Itu jelas banget kalau masih ada 30 kilo. Ya, naik motor maksudnya. Itu ada present evidence-nya. Berarti apa? Tadi masuk kategori be going to. Jadi, number 2 itu we are going to run out of petrol. We are going to run out of petrol before we get there. Karena ada evidence-nya. 30 mil lagi itu loh, ya. Nah, kemudian nomor 3 interesting. I bla 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 stop. Ya, I stop at the next filling station. Next filling station. Next filling station. Oh, lagian pula lihat ini fuel-nya. So, tolong lihat ya tambahan buktinya. Oh ya, belum saya ini. Tolong lihat di Zoom ya. Ini fuel-nya itu ada tanda dia sudah di merah. Ya, itu juga present evidence ya, walaupun tidak tertulis di situ. Itu present evidence. Fuel-nya ada di merah. Ya, di foto itu, di picture itu. Tadi ya, yang we are going to run out of petrol. Nah, kemudian berikutnya kira-kira apa? Keputusan yang saat ini dilakukan, yang diputuskan saat berbicara atau dipikirkan masa-masa sebelumnya? Pikirkan masa-masa. I apa? I'm going to stop. Yang itu spontaneous. Itu spontaneous ya. Kita pasti akan kehabisan bensin. I'll stop at the next filling station. Saat itu diputuskan. Ya, I'll stop. Kalau begitu saya akan apa? Masih 30 mil lagi. Wah, kita akan habis bensin jelas ini. Lihat aja jarumnya. Oke, kalau begitu aku akan stop. Kalau di bahasa Indonesia kan secara halus kan begitu. Kalau gitu aku akan stop. Kalau gitu aku harus stop nih. Aku akan stop ke pompa bensin berikutnya ini. Begitu ada pompa bensin, saya langsung stop. Itu decide at the time of speaking. So, I will stop at the next filling station. Itu. Habis ngisi bensin, half an hour later, setengah jam berikutnya, apa yang terjadi? Istrinya ngomel. Masih gerutu. This road goes on forever. What does it mean by that? Apa maksud dari statement ini? Goes on forever itu artinya apa? Lama banget. Apa kok nggak sampai-sampai gitu ya? Panjang banget, jauh banget. Ya ampun, kok nggak sampai-sampai ya? Goes on forever istilahnya ya. Kemudian suaminya bilang apa? Suaminya bilang apa yuk? Stop. We will get stuck atau we are going to get stuck. Apa? We are going to get stuck atau we will stuck. Apa yuk? We will. Aduh, ini memang menantang ya. Oke, aduh ya, oke. Ternyata, jadi ceritanya maaf ya, tadi saya salah. Jadi half an hour later itu kan nggak ada istilahnya nggak ada informasi apa? Udah isi bensin kan? Nggak ada informasi apa? Berhenti di pom bensin ya, cuman setengah jam berikutnya. Jadi kan ceritanya, oke, kalau begitu aku akan berhenti di pom bensin berikutnya. Tapi setengah jam berikutnya nggak ada pom bensin. This road goes on forever. Nah, jadi mohon maaf ya, ini nggak ada clue-nya ya bahwa dia tuh berhenti apa belum ya. Dia itu hanya ada setengah jam berikutnya, masih di situ. Ya, masih di situ. Nah, terus kok ini nggak berhenti ya roadnya ya, this road goes on forever. Nah, seperti itu berarti apa? Kita akan macet berhenti itu apa? Karena berikutnya diikuti the car is stopping.
Kemudian jalan kaki. Nah, itu loh. Berarti apa? Halo? Going to, Miss. We are going to get Iya. stuck. Itu juga termasuk present evidence-nya adalah this road goes on forever. Forever, iya. Mobilnya itu belum berhenti tapi stopping itu apa? Kayak drut gitu loh. Apa? Kalau mau habis bensin itu loh, apa? Menyendat-nyendat. Jadi ada present evidence-nya itu ya. Jadi masih masuk ini present evidence. This road goes on forever, nggak ketemu-temu apa pom bensin. Terus ada kalimat berikutnya diikuti the car is stopping, kemudian jalan kaki. Nah, itu berarti ada present evidence. Ya, berarti itu apa sesuatu yang akan terjadi karena ada present evidence. Wah, kita akan mogok ini. We are going to get stuck. We are going to get stuck. The car is stopping. Belum berhenti loh itu, tapi mobilnya mau berhenti itu loh. Posisi udah kayak mau habis bensin tuh loh. Nah, gitu ya. Nah, terus number 5, jalan kakinya gimana? Nah, ini boleh ini jalan kakinya fleksibel ini. Fleksibel ini. Apa? We will have to walk. We will have to walk. Ya. We will have to walk. Kita akan harus jalan kaki. Ya, we are going to walk. Itu masuk pada neutral, future dan neutral. Ya, wah kita harus jalan kaki nih. Ya, kita harus jalan kaki boleh. We are going to walk juga boleh. Ya. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan nih jam berapa ya? Oh, udah mau selesai ya. Come on then. Perhaps someone, number 6, someone's. Nah, ini kan someone's, ini kan bermungkin sesuatu hal yang sifatnya spontan ya. Siapa tahu ada orang yang akan memberikan kita tumpangan. Itu kan berharap. Ya. Perhaps someone will give us a lift. Siapa tahu semoga ada orang yang memberikan tumpangan. Itu kan sifatnya berharap kan. Nggak berharap tadi sebelumnya kan nggak berharap dia mogok, nggak berharap dikasih tumpangan orang ya kan. Jadi dia sifatnya spontan. Oh, perhaps someone will give us a lift. Conditional itu juga boleh ya. Oke. Nah, itu sifatnya lebih ke spontan ya. Kemudian nomor berikutnya not a filling station inside. Dari jauh inside itu apa? Dari kejauhan nggak terlihat tak ada satupun pom bensin yang kelihatan di depan. Dan lah yang ampun lihat itu apa? Ada black clouds ya. Ada black clouds. Nah, itu apa? Black clouds itu, nah ini contoh yang bagus, itu present evidence akan terjadi apa? Akan terjadi hujan. Berarti hujannya apa? Ada present evidence black clouds. Berarti it going to. It is going to rain. Nah, ini yang contoh yang sering sekali dipakai sebenarnya itu ya. Present evidence itu sering banget dipakai. Oh, aduh, gelap sekali. Ya, akan hujan ini. Ya, it's going to rain. Look, a car is coming. Ada mobil sedang datang ya. Nah, kemudian dia melambainya itu kira-kira sudah dipikirkan masak-masak sebelumnya akan melambai minta tumpangan atau spontaneous decision itu melambainya? Spontaneous ya. Berarti I will wave to the driver ya. Yes, I will wave to the driver. Oh good, he is slowing down. Ada present evidence-nya apa? Dia udah pelan-pelan. Berarti apa? Ini sesuatu hal yang present evidence apa? Berarti stopnya he sudah kelihatan jelas banget bahwa dia akan berhenti. He is going to stop. Ya, he is going to stop. Nah, seperti itu ya. Oke. Oh, ini udah 17.32 ini ya. Kita masih ada oke. Gimana ya ini ya? Ini bisa dikerjakan saja ya. Ini waktunya udah habis tapi contohnya ya yang bawah ini saya berikan contohnya saja ya. Sedikit contoh ya. Ini kan terakhir ini sebelum materi berikutnya ya. Ini kalau berikutnya ya next exercise ini match the sentences on the left with the function on the right. Nah, ini bisa sambil dipelajari di rumah ya. Kegunaan tadi. Ya, will terutama ya. Dan functionnya.
Misalnya number one ya. We will have a thunderstorm tonight, I'm sure. We will have a thunderstorm tonight, I'm sure. Jawabannya tuh D. Making prediction. Making prediction. Nah, making prediction itu membuat prediksi ya. Nah, kemudian nomor 2 bisa diteruskan. Will there be a general strike? Ada mogok umum? Apakah ada mogok umum? Itu jawabannya apa? Itu apakah prediksi atau apa? Nah, silahkan diteruskan ya. Oke, atau gimana ini udah jam segini? Saya belum presensi ya. Wait a minute. Saya presensi dulu ya hari ini. Oke. Ada Miss Dini, ada Miss Gusliana, sorry. Ada Miss Marta, ada Mr. Fandi, and Mr. Zamzam. Ya, oke. So, thank you for joining today's Zoom ya. Ini boleh silahkan dikerjakan di rumah ya. Besok langsung saya sampaikan jawabannya ya. Ini hanya nyocok-nyocokin kan ya, dan fungsi ya untuk nomor 3 sampai berikutnya. Besok tidak dibahas, langsung saya sebutkan jawabannya ya. Kemudian next meeting bisa langsung ke entah itu model auxiliary first atau yang yes no formulate questions correctly. Ya, let's see ya. Auxiliary first atau how to formulate yes no questions and WH question correctly, antara dua itu ya. Oke, alright, so that's all for today. Silahkan dikerjakan di rumah ya, 3 sampai berikutnya dipelajari sendiri, itu hanya nyocok-nyocokin ya. Okay, so that's all for today. Thank you for joining today's Zoom. See you again next meeting at 4 ya, jam 4 sampai setengah 6 ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss.